আগে बढ़ सके মনে হয় নেটের প্রবলেম জ্বালাবে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এখন হচ্ছে এখনো হচ্ছে না স্বামীজির একটা গান কর স্বামীজির গান সরি গো স্বামীজির গান আমি পারি না গো বন্ধু হও तो বন্ধুর साथ देवे आकाश এখানে ওই पीछा नहीं छोड़ेंगे ये सब कोई बात नहीं है साथ साथ चलेंगे हम साथ साथ हैं टॉप आज भी टॉप गायब है হিউম্যান রাইটস ওকে দিদি কেমন আছেন ভালো আছি আপনি কেমন আছেন দিদি তোমার বাড়ি মেরুমঠ কত দূরে 5 মিনিট হবে হয়তো 5 মিনিট कल से डेली ना একদম জরুর 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 হ্যাঁ যাই তরুণ কিন্তু মানে তরুণ সরি খুব কম যাই কিন্তু যাই একদমই সামনে তো বলে না যে গৃহযোগী কি না পায় ভেক ওরকম অবস্থা সরি ফর ইউজ অফ রং ওয়ার্ড ইয়েস ঠিক বলেছো সাথ সাথে একদম সাথ সাথ হ্যাঁ আপনার 3 দিনের ভিউ হলো এত 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 ইমপ্রুভমেন্ট করছে হ্যাঁ করেছে কিন্তু আজকেও তো টপ অনেক ডাউন লাদ্রি আজকেও টপ অনেক ডাউন আছে জানি না কেন আজকেও টপটা অনেক ডাউন আছে দেখা যাক কি হয় শেষ অবধি এখন রোদ্দুর উঠেছে দেখেছেন সকাল থেকে বৃষ্টি হয়ে হয়ে वाटर तो पियो पीछे रखा ओ सोनू का वाटर बॉटल है वो मेरा वाला नहीं है सोनू का है कॉफ़ी भी नहीं खा रहे हो कॉफ़ी हाँ खाए है सुबह के टाइम खाए है सॉरी पिए है নমস্কার লন্ডন বালি নমস্কার সায়ন নমস্কার হাই দি আশিস হাই আশিস বাট আমি কোনো অন্য ইন্ডিয়া নো 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 কোনো ব্যাপার না আকাশ আমি জানি সেটা আমি ভালো করে জানি টিপিক্যাল ইংলিশ ওয়েদার একদম কিরম একটা যেন ওয়েদার এখন কিন্তু আবার ভালো লাগছে এখন খুবই ভালো লাগছে ऐसे एक बात बोले मैम हाँ जी बोलिए हरीश जी हाय हरीश हेलो नमस्कार नमस्कार आशीष जी आपके टॉप का कलर आपके चेहरे पर आया हुआ है अच्छा नाइस once again very sorry oh no sorry no thanks फ्रेंडशिप में ओके चमक रहे हो एकदम थैंक यू हरीश हाय डियर गुड इवनिंग हरीश जी वेलकम काइंडली जो भी मेरे चैनल में नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक लाइक कर दो लाइक ठोको शहीना राजा बाबू लाइक ठोको where I'm from Kolkata sir पूरो सोनार का पतीला लग रही बदमाश छेले कल बिजी थे मैम मैं आज भी हूँ आज भी बिजी हो वाओ अब तो बिजी मैन ओ तो स्कूटर चलाते चलाते फ़ोन रख दीजिए और अपना काम कर लीजिए प्लीज़ मैंने मतलब पहले घर जाइए उसके बाद आपको अगर ठीक लगे तो लाइव में ज्वाइन कीजिए अभी अभी के लिए फ़िलहाल फ़ोन छोड़ दीजिए ये ठीक बात नहीं है जो भी बहन मेरे चैनल में नहीं आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक लाइक करो व्हाट स्पेशल फॉर टुडेज डिनर आज नथिंग स्पेशल एक्चुअल कल रात में हम KFC वगैरह खाए थे एंड आज चिकन रखा हुआ है फ्रिज में तो देखते हैं क्या बनाते हैं तो चिकन का ही कोई आइटम आज बनाएंगे नथिंग स्पेशल
हेलो एवरीवन, जो भी फ्रेंड मेरे